ଇ ଆଜି ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗଲୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ? बीम देखिले କ'ଣଟା? बीम ବିମ୍ ଦେଖିଲେ? ବିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? बीम खाइला हाँ मु खाइलिनी बीम एटा बीम କ'ଣଟା ଖାଇଲେ? बीम କ'ଣ? ये बीम କେମିତିଆ କେମିତିଆ? बीम पदम फुल मु देखिनी ତ ପଦମ ଫୁଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବିମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ବିମ୍ କହୁଛୁ ଜଡ଼ା? ए झाली ହାଁ? ए झाली ନାଇଁ କ'ଣ ସେଟା କେମିତି? बाम फुट କ'ଣ ଖାଇଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ସେଠି? କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବା? कुकुला सबु କ'ଣଟା ଖାଇଲୁ? कुकुला सबु କୁକୁଲା। कुकुला कुकुला ସେଟା କ'ଣଟା? कुकुला କ'ଣ